Ende neta peta ya bas basun ro na dingya nungje samani kya sate samne asu satu asu tomoni asu mesin tomon akai junta haka so ha tani kaso noko bosiyo la Bangladeshi habe jun tong ja kore ngo bazar thane sarna gaya আগরতলা থাকায় পক্ষানা সুযোগ করে স্কুল গান কলেজ গান ওর সুযোগ মাইয়া যে বাংলা মিডিয়াম পড়ে মাধ্যম বাংলা মিডিয়াম খেতাম না মাস্টার করে স্কুল থেকে গড়জানা 3-4টা ক্লাস মিলে গয়ে একজন মাস্টার একে চিন বাসা বতে ব্যাখে ওমেটা এবং ইয়া ও যত্ন সিও ও কাতাল লইয়া আখাই junta bo ha bareke bachero nai bareke ha no lage nai junga 10 বছর অন্য রাজনীতি খাই ফেকা অন্য রাজনীতি খাইব যে ও লাম সালাম নাই কি আছে 1-2 মাস পরে কি আছে পারা বুড়া বুড়ি হসপিটাল ছয়া জিবি ছয়া নগদ থইও লাম কাজা থইও तानी अंगा एम्बुलेंस करे महाराज तासा जों जदि सरकार फायगा हिकाय 150 दिननि बिसिं जे नांगौ मानि अबरब नजों ठीक खायनाय संशोधन खायनाय अनेक परिवार पाट्टा करे अनेक जननि पाट्टा दङ
বনি যিনি পাট্টা বড় অজাগা বড় সিয়া ও ইবনিনি পাট্টা ব্লকনি বড় পঞ্চায়েতনি বড় বে সাজাখায় অরণ্য থাই নকাই হোক চাই দङ কিন্তু সরকারি খাতাবো বিনি পাট্টা অসে অরইয়া আখে অতিরগ্ন সংশোধন খাইনানি পাট্টা ওনি পরে हस्पिटाल नों ताव कैसा बुरा बुरी मकल नुगिया जों बर माथा आगरतला थाइबो एखाने तो हইতো ना আপনারা गुवाहाटी जाओ दिल्ली जाओ आइके साजाओ आइके चिनी करे बर बाकी दिल्ली थानाय प्लेन टिकेट दानखाय जे 17,000 18,000 चाकरी खानि बसे थांनान कुबो आइ करे बर बाकी थानाय काजे अतिरग्न जाते डॉक्टर रक चिनी इरो हॉस्पिटल तंगनाय तै अबतैसे चिनी महाराष्ट्रनि अबतैसे नायमु नाहारमु बसागा 150 दिन समय रगि बन पाइमानि उल 150 दिन नि बेसे अबतैहाय जत्त जे प्रथम समस्या दंमोन अब समाधान खायनाय इरो चिंता ओ पार्टी जों अबरो लिया ओ पार्टी जों अबतैरो लिया असाई समय नष्ट खाय लाभ करे यागबासुक समय तंबा 9 दिन बुकुमबारानि भविष्य 9 दिन पाल्टायनाय एखेजों अबतैनो अबतै खालाय तंनाय ताक नং उपरो आं इरो बुट बिना फाया आं साया न बुद्रय पाइरे हलिने जेना फुं बुद्रदि ओ बुद्रय ओ बुट माने पाइ थानाय ता खायमानाय अबसे आसलक आं तो नुखुनिया बीजेपी रखायनाय सीपीएम रखायनाय महाराज कब रखा बखायो एडीसी रां करे स्टेट एक बस्ता रां फैकाय एडीसी रनि माइरं कलसानि समान से रां अबबासे ताक एडीसी चालय दङ एडीसी सरकार फैमानि 2 बছर रखा कुनु खायमेया बेतन थांगो अर्धेकनि बेसि थांगो बेतन 400 कोटी थांगाय डेभलपमेंटनि बागै 80 कोटी दङ 80 कोटी बाय नों ताखायनाय लाम कायसा नानसे 6-7 कोटी थांगो 80 कोटी 7 टाका सबाय पाइ थांगो आइखे सिखलाय तन जाबो नगाबो चिंता खायदि आनु बुद्रखा माने महाराष्ट्र बुद्रखा राजा पाइखा माने चिनि हा कासना नाय दङनि अब जों हा फिरै मारै नाय अबसि मिसान सानाय आसु सातुंगो कालक छाय लाभ करे नक 16 तारिख गाम करंखाय बुद्रलायदि दाप्ते बुद्रलायदि बुद्रनानि जत्तनि अधिकार बुरा बुरी रमेरं बाकी तेलाय रनाय अब पारा मिलै सालायदि काबां सागै र सातुं माजाय कुनो लाभ करे जत्तनो सियो ता खायना ता खायना